যারা বিজেপির মুদি নাই বরং যন্ত্রণা হামবায় সারা ভারতবর্ষের প্রতিদিন লেহার দিনে মনে বিভিন্ন দিনে 29 খ্রিস্टपुर विधानसभा 29 খ্রিস্टपुर मण्डल दुई खायै जों दिनगत जों धन्यबाद रेलि दिनै विजय उत्सव रेलि चलिदों पुस्कानि इलेक्शन याखाबाय चंगमारी एडिसिनि नरनि इमां दङ नरक दखल खानाय बीजेपी अब मुथां कुकुबैदा स्नाम 200% मोदी है तो मुमकिन है मोदी है तो मुमकिन এডিসি বলতে আমরা দখল করতে যাচ্ছি শুধু সময়ের অপেক্ষা ধন্যবাদ।